Vexo, vexo. Que ves? Vexo fragas encantadas. Vexo cantís infinitos. Vexo paisaxes asombrosas. Vexo grandes lagos. Vexo fervenzas de auga transparente. Vexo rías. Vexo o camiño. Vexo historia. Vexo faros que guían. Vexo cidades de pedras milenarias. Vexo unha provincia. Provincia da Coruña. Temos moito que ver.
Saca aquí y dispara, despacio. ¿Vale? Ahora.
Hoy remata esta primeira parte da primeira semifinal Benjamín entre os Chorís e os Leones, decantándose polos rapaces do Chorís. Pois preparados os equipos na pista, porque xa a dar comezo a segunda metade. Moitísima sorte a ambos conxuntos.
remata este primeiro encontro, esta primeira semifinal da Copa 5x5 Diputación da Coruña. E xa temos o primeiro equipo finalista. Noraboa a Jairo, Nico, Izan, Hugo, Xavi, Hugo e Pedro. O equipo do Chorís está na final. E tamén un fortísimo aplauso para los leones, para Roque, Iria, Ana, Martín, Lucía, Julia e Enzo. Un fortísimo aplauso. E agora xa poden ir saltando a pista os segundos semifinalistas en categoría Benjamín, o equipo Brexo Lema e o equipo Star. Por favor, un responsable de cada equipo participante que se achegue a carpa de organización. Que mentras salgan a pista os equipos para xogar esta segunda semifinal Benjamín, recordamos vos a todos e a todas que temos abertas as inscripcións para as demais probas do circuito 5x5 de balomán na rúa Deputación da Coruña. A fin de semana que ven estaremos en Cerceda e a continuación o 24 e 26 de febreiro no Concello de Ferrol, o 10 e 12 de marzo no Concello de Muros, 24 e 26 de marzo no Concello de Arzúa e o 14 e 16 de abril en Ribeira. Aquí na carpa de organización podedes entregar as vosas inscripcións. E recordade que temos unha equipación de balonmán marca Hummel para todos os nenos e nenas participantes. Pois xa temos aos equipos preparados na pista para unha foto conxunta e recordamos a todos os participantes
que chegaron hasta as semifinais, que hoxe na entrega de trofeos recibirán unha medalla conmemorativa da Copa 5x5 Balonmán na Rúa Deputación da Coruña.
primeira parte desta segunda semifinal, Benjamín, a favor do equipo Star.
semifinal. Benjamín, xa temos o segundo finalista, o equipo Star. Noraboa a Iago, Héctor, Sofía, Iciar, Julia, Paula e Alba. Un fortísimo aplauso para eles e tamén un fortísimo aplauso para Xoel, Fabio, Anxo, Candela, Nico, Eloi, do Brexo Lema. Pois xa temos final Benjamín, donde se enfrontarán os do Choriz fronte ao equipo Star. En un sintres darán comezo as semifinais alevins, na que na primeira se enfrontarán los Pitufinos contra Camariñas 2. E mentras tanto, recordamos que seguen abertas as inscripcións para o resto de probas do circuito de 5x5 Deputación da Coruña de balonmán na rúa. E para todos os que estades e todas as que estades aquí, o primeiro equipo en inscribirse aquí in situ a proba de Cerceda levará un premio nada máis chegar ali.
What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you. A continuación, nos intres comenzarán as semifinais. Alevins, primeira semifinal. Los Pitufinos, Camariñas 2. E segunda semifinal, os Macaquiños fronte a Salchipapas. E recordamos a todos os participantes e a todas as participantes que ao remate das finais habrá a entrega de premios para todos e todas os rapaces e rapazas que xogaron as semifinais e as finais. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, couldn't lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Hey. I feel your love and I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong, we're doing the right thing. I could lie, couldn't lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Oh, take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing
I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. And I know it's hard when you're falling down, and it's a long way up, and you make the ground, but get up now, get up now. And I know it's hard when you're falling down, and it's a long way up, and you make the ground, but get up now, get up now. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to start, eh? Hold me there for a while, eh? Take you with me if I can. Keep dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Come on in, let's go. Yeah, let's go. All right, okay, all right, okay. Pois preparados os equipos na pista, porque vai dar comezo a primeira semifinal alevín entre los pitufinos e Camariñas 2. Moita sorte a ambos conxuntos. Ímonos xuntar no centro desta pista 5x5 Deputación da Coruña para facer unha foto de familia e a continuación arrinca o partido. Raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment to
tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. So we put our hands
Pois estamos no descanso desta primeira semifinal alevín, donde los pitufinos conseguen a vitoria do primeiro tempo. Máxima igualdade. Máxima igualdade no electrónico e imos disfrutar en breves desta segunda metade. Perdoade, pero hubo un erro no orden do electrónico e o primeiro tempo gañou no Camariñas 2. Agora sí, no electrónico estarán Camariñas como local e los pitufinos como visitantes.
Ahora son tiempos de arriesgar, así que vamos a doblar la apuesta.
igualdade neste encontro, segunda parte que cae do lado dos pitupinos e vámonos a prórroga. Temos os equipos preparados. A prórroga constará de un tempo de 5 minutos e o gañador pasará a final alevín desta Copa 5x5 Balonmán na Rúa, Deputación da Coruña.
temos finalista, o primeiro finalista en categoría Levín, Camariñas 2. Noraboa, Néstor, Ainhoa, Héctor, Marcos, Sofía e Dani. E tamén un fortísimo aplauso para los pitupinos, para Didac, Mateo, Pablo, Julia, Gael e Abel. Partidazo. E agora saltan no campo os equipos que disputarán a segunda semifinal de categoría Levín, que son os Macaquiños e as Salchipapas. E recordamos que seguen abertas as inscripcións para as demais probas da xira de balonmán 5x5 Deputación da Coruña. A próxima fin de semana estaremos no Concello de Cerceda, 24 e 26 de febreiro en Ferrol, 10 e 12 de marzo en Muros, 24 e 26 de marzo en Arzúa e 14 e 16 de abril en Ribeira. E hoxe o remate das finais para todos os equipos que chegaron ata semis. Temos entrega de premios.
she's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Pois xa temos os macaquiños e as salchipapas preparados para disputar esta segunda semifinal da categoría Levín, Derbi Carballés. Animamos vos a todos e a todas os que estades alrededor da Praza do Concello que vos acheguedes a esta pista de balomán 5x5 para vivir un partidazo. Moita sorte aos dous equipos que buscan un oco na final de hoxe aquí na Copa Diputación da Coruña de balomán na rúa.
Remata a primeira parte da segunda semifinal de Alevins, onde os macaquiños conseguen a victoria. Ao remate da semifinal teremos DJ, concurso de baile e animamos vos a todos a que vos acheguedes. It's our love, you know. It's our love. From I and I to everyone. Got to help. Well, we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help. Well, we got to help, yeah. Got to live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Hey. Be the love generation.
this winter ruled the world.
Emanuel. E un fortísimo aplauso tamén para Salchipapas, para Alba, África, Lara, Celia, Manuela, Lola, Avi e Ainara. Partidazo que acabamos de vivir aquí na pista de balonmán 5x5 da Diputación da Coruña. E recordamos antes de comenzar as finais que si queredes seguir vivindo esta experiencia do 5x5 estaremos a fin de semana que ven no Concello de Cerceda, 24 e 26 de febreiro en Ferrol, 10 e 12 de marzo no Concello de Muros, 24 e 26 de marzo estaremos no Concello de Arzúa e o 14 e 16 de abril en Ribeira. E recordade que podedes traer as inscripcións xa para o Concello de Cerceda aquí a carpa de organización. Hola, buenos días a todos e a todas. A ver, antes das finais, vamos facer un concurso de baile, vamos a bailar un pouquiño, non só o espectáculo ten que estar na pista, tamén ten que estar na grada, polo tanto, a ver se entre todos tamén colaboramos e bailamos un pouquiño. Vamos a dar un agasallo ao mellor neno nena que baile a canción despois desta primeira e os pais e nais na grada tamén levaredes o mellor baile, levaredes un agasallo, vale? Primeiro, antes de nada, dar as grazas, Balonmán 5x5, dar as grazas á Diputación da Coruña por facilitar este evento na provincia, Concello de Carballo, moitísimas gracias a todos e todas por vir. No, vamos todos e todas a bailar, vale? Primeiro bailamos unha canción que seguro que non coñecedes ninguén, e despois facemos o concurso de baile, de acordo? Vale, pero claro, a grada ten que colaborar, temos que facer a ola, temos esa xente que está por aquí tamén, ten que bailar un pouquiño, aproveitando que temos as cámaras en directo de YouTube, polo tanto vamos a salir todas e todas en directo, de acordo? María, vamos a dar a primeira, dalle caña. Venga, vamos, bailamos, levantamos os da grada, a xente da grada, vamos, hai que poñerse de pé, todos de pé, a grada, todos de pé. Ten pouco volumen, María, dalle máis volumen. Venga, va, comenzamos. Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron la. Seguro que non a coñecer esa canción. Vamos, todos. Para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres. Vamos, hay que bailar. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Mary. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de la copa al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate, no hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Ahora, vamos. Pero esa gente que está ahí en la banda no baila ni nada. Tenemos que bailar, tenemos que movernos. Después de la noche de ayer, imaginaros. Hay que subir, Vamos
Vamos a hacer la ola, empezamos la ola desde allí. Empezamos la ola desde allí. La ola, nos levantamos, la ola hasta el final de la grada, ¿vale? La ola, empezamos ahí, ahí. La ola, y nos fuimos en una, empezamos a la empezamos desde aquí ahora, vamos. Ahora la ola, vamos. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Ahora. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Sabemos moitos candidatos po premio. Xa temos candidatos, pero vamos a seguir. Unha canción máis, vale? Unha canción máis. Os da grada que acabades de chegar, non podedes estar sentados, tedes que levantarvos todos, vale? Con esta canción. Seguimos. María. The room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígame. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígame, sígame. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígame. Follow the leader, 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 follow the leader. Manos arriba y abajo. Seguimos la canción. Y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Todo el mundo una mano arriba. Solo una mano arriba. Nos vamos a la izquierda y a la derecha. Izquierda. Vamos. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Sígueme, sígueme. Izquierda, derecha. Pero esa gente no está haciendo nada. Esa gente de la banda también tiene que levantarse. Tenemos que levantar las manos. Tenemos que colaborar todos. Tenemos las cámaras en directo. Vamos. Sígueme, sígueme. Sígueme. Un paso izquierdo y un paso derecho. 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 Now clap and wave. Palmas. Now clap and wave. Palmas, palmas. Now clap and wave. Dame palmas. Now clap and wave. Todo el mundo. Vamos, nos movemos derecha. Eso es. Sígueme, sígueme. Sígueme. Ahora canten conmigo. Todos juntos. Vamos, María. Canten conmigo. María. I love soca. Me gusta el soca. 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 Ahora todos juntos, bien fuerte, un grito. Bueno, esta es la definitiva. Esta la que nos va a dar el premio es esta. Esta es la que nos va a dar el premio a los de la grada y a los niños y las niñas. Entonces, ya está el jurado allí preparado para decidir quién lleva el premio. Vamos con esta. Con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeada. Lo muevo de lado a lado. Esta grada no va a llevar premio. Esta no lleva premio, Esta no lleva premio. No colabora esta grada. No lleva premio, No lleva premio. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy con la falda, aro y cadena, piña colada. No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento y fin del problema. Mira que fácil te lo vi a ti. ABC,
fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami ya no está para ti. Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC. Los niños mucho mejor que los padres. Los niños mucho mejor que los padres. Tenemos que poner más empeño, ¿eh? Yo el premio lo veo por aquí. Lo veo por aquí ahora el premio, ¿eh? Jurado, el premio está por aquí. Y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, la loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy a 180 porque suena rendimiento. Te distrae y te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena rendimiento. Ey, ey. Te distrae y te adelanto por la derecha. Yeah, 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 yeah. Bueno, ya tenemos ganador o ganadora de chicos. Gaby, Gaby, Gaby. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Ey. Omega, ey, ey, ey. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy María, ocupada, olvidando María, tus a ver los males. premios, ¿dónde Ya los tenemos? decidí Ahora vamos a quedar mal, ahora decimos que no tenemos premios, Con ¿eh? moto, mami, con todas mis yales. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo en caja, baby, hackeada. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Ya tenemos, Carla, ya tenemos ganadora. Ya tenemos ganadora. Ahora bailamos. María, María, la grada, María. Hoy le ha vuelto de repente el recuerdo de su tierra, la alegría de su gente y sus paisajes en primavera. Hoy le ha vuelto la nostalgia de sus montes y aldeas, de los años de su infancia, bebiendo el aire de sus riberas. Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira. Cada día más linda, cada día mejor, 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 Vamos a repartir los regalos do público. Vale, xa temos gañadoras, gañadoras. Que sintió cuando marchaba aquella noche llena de estrellas. Si la Temos vida outro, me María, concede María, regalo. el deseo que yo quiera, a la vida yo le pido que no lo lleve. Ahora subimos a entregar otro regalo. Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, Ya tenemos los ganadores. volverá a cantar con ellos Directamente. al compás de una muñeira. Muchas gracias. Cada día más linda, cada
día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor. E agora, preparados xa para a final da categoría Benjamín, onde xogarán os do Choris contra o equipo Star. Preparados xa na pista, rapaces e rapazas, porque isto comeza e buscamos equipo campeón. Pois que se preparen os equipos para a foto de familia desta final no centro da pista. E a continuación xa daremos comezo ao partido.
tick, tick. Shake it.
remata esta primeira metade da final Benxamín cun resultado favorable ao equipo Star. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Touching you, touching me, touching you, got you touching me. I believe in a thing called love, just as tired of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be looking till the sun goes down. I believe in a thing called love. I wanna kiss you every minute, every hour, every day. You got me in a spin, but everything is okay. Touching you, touching me, touching you, got you touching me. I believe in a thing called love, just as tired of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be looking till the sun goes down. I believe in a thing called love. Get down. Touching you.
Pois temos empate, temos que ir a prórroga para saber quen é o campeón da categoría Benjamín. Máxima igualdade aquí na pista do 5x5 de balonmán na Rúa Diputación da Coruña. De que vayan quecendo xa os finalistas alevíns, porque nada máis rematar o partido saltarán a pista para comenzar a final entre Camariñas 2 e os Macaquiños. Pois equipos preparados porque arrancamos esta prórroga de 3 minutos. Preparados e preparadas, buscando campeón.
Pois remata esta final, Benxamín. E xa podemos dicir que temos equipo campeón, o equipo Star. Noraboa. Noraboa, Iago, Héctor, Sofía, Iciar, Julia, Paula e Alba son desos campeóns da primeira Copa 5x5 de balonmán na rúa, Diputación da Coruña. E tamén un fortísimo aplauso para o equipo do Choriz, para Jairo, Nico, Izan, Hugo, Xavi, Pedro e Hugo. E xa no campo preparados Camariñas 2 e Macaquiños, porque nun minuto comeza a vosa final. A final Alevín. Pois preparados os equipos finalistas no círculo do medio para facer a foto de familia. Preparados os Macaquiños, preparados Camariñas 2 para facer esa foto de finalistas. Xa os temos listos, un aplauso para os finalistas da categoría Alevín. E preparados os 5 xogadores e xogadoras de campo, porque vai dar comezo o partido. Por favor, todas as persoas que non sexan de Macaquiños ou de Camariñas 2 que abandonen a pista, porque xa vai comenzar o encontro. Xa temos preparado o colexiado do encontro. Ya temos os xogadores de Camariñas 2 preparados. Macaquiños a pista. Bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comeza a final Alevín aquí na praza do Concello de Carballo. Moita sorte aos dous conxuntos.
Pois Macaquiños abre o marcador desta final a Levin.
Bueno, remata a primeira parte desta final Alevín, donde Macaquiños 19, Impulsa Camariñas. Pois estou aquí no centro desta pista 5x5 do balonmán na rúa Diputación da Coruña con Cristina Capelán, deputada provincial de Deportes da Diputación da Coruña. Bueno, Cristina, contanos como se está vivindo xa esta ilusión que xa é unha realidade, xa estamos pisando esta pista donde levan todo fin de semana rapaces e rapazas da provincia xogando balonmán. Sí, por fin, non? Despois de casi un ano esperando, por fin se fai realidade e a verdade é que o ambiente é moi bo, a iniciativa non pode estar mellor. Eu creo que bueno, a idea de acercar o balonmán á rúa, aos nenos e os nenos ao balonmán, porque ao final é un pouco o que se está conseguindo, é maravilloso. O ambiente estupendo, o día non podía estar mellor e que siga así todas as xornadas, claro. Quédanos máis concellos, a semana que ven estamos en Cerceda. Hai que animar os nenos e nenas, é un concello que non ten balonmán en sí, pero queremos achegar este deporte, quen sabe si nun futuro teremos un club ali de balonmán. Sí, esperemos, e de feito estiveron xa no colexio, nun dos colexios de Cerceda, practicando deporte, lles gustou moito, e animar, bueno, non só os de Cerceda, que supoño que tamén haberá equipos que xa fixeron a inscripción, pero, bueno, animar a todos a que se acerquen a Cerceda a ver esta outra xornada e despois as que siguen, porque nos quedan ainda outras 5 despois. Sí, temos Ferrol, Muros, Arzúa, Ribeira e esa fase final en Camariñas tamén, así que, bueno, como di Cristina, animamos a todos e a todos os nenos e nenas da provincia da Coruña que veñan practicar balonmán, que veñan xogar esta Copa Diputación da Coruña, porque, bueno, xa estamos vendo aquí o ambiente, Cristina. Exactamente, e iso, que veñan todos, aínda que non sepan xogar, isto xa é para aprender, que veñan a aprender ao balonmán. Pois moitísimas gracias, e nada, seguímonos vendo nestas probas. Gracias a vos. E deixamos vos agora coa segunda parte desta final alevín entre os Macaquiños e Camariñas 2. E despois a entrega de trofeos aos campións da xornada. Vai dar comezo a segunda parte desta final entre Camariñas e Macaquiños. 3, 2, 1.
suposto, un fortísimo aplauso para Camariñas 2, que fixeron un partidazo. E agora todos os equipos semifinalistas e finalistas que baixen para a pista porque vai comezar a entrega de trofeos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me 'cause now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now.
Moitas gracias por acompañarnos hoxe neste novo e ilusionante proxecto que nos permite sair dos pabillóns e levar o balomán ás rúas. Esta Copa 5x5 Deputación da Coruña comezou aquí, en Carballo, pero nos levará nas vindeiras semanas por outras localidades da provincia. Grazas á aposta da Deputación da Coruña polo noso deporte. Antes de comenzar a entrega de trofeos, a Federación Galega de Balonmán quere agradecer a colaboración dos centros escolares Sofán, a Cristina, San Luis Romero, Bergantiños e Fogar e os seus equipos docentes que se apuntaron a este proxecto con entusiasmo, así como as familias e os nenos e nenas que durante 3 días estuveron aquí gozando do balomán e nós con eles. Moitas grazas a todas e todos pola vosa presencia e agora sí, arrincamos a entrega de medallas e contamos para elo coa participación de Cristina Capelán, deputada provincial de Deportes da Deputación da Coruña, con Marcos Trigo, concelleiro de Deportes de Carballo, e con Iván Andrade, concelleiro de Formación e Emprego do Concello de Carballo. Imos xa coa entrega de medallas aos equipos semifinalistas en categoría Benjamín. Eles son Los Leones e Breixo Lema. Un forte aplauso para eles. Preparados para foto de familia. Os semifinalistas Benjamín. Fortísimo aplauso para Los Leones e Breixo Lema. E agora imos cos semifinalistas en categoría alevín. Recibimos a los Pitufinos e a Salchipapas. Temos os equipos preparados para esa foto de familia e regalámosles un fortísimo aplauso a los Pitufinos e a Salchipapas. E agora imos xa cos finalistas, cos equipos que xogaron as primeiras finais desta Copa 5x5 de balonmán na rúa Diputación da Coruña e recibimos os subcampións en categoría Benjamín, que é o equipo do Chorís. Entrega o trofeo
Iván Andrade, concelleiro de Formación e Emprego do Concello de Carballo. Pois facemos aí entrega do trofeo. E facemos esa foto. Un fortísimo aplauso por subcampións Benxamín, o equipo dos Chorís. E agora recibimos xa ao equipo campeón desta primeira Copa 5x5 de balonmán na rúa Diputación da Coruña aquí no Concello de Carballo, o equipo Star. Entrega o trofeo Cristina Capelán, deputada provincial de Deportes da Deputación da Coruña. Noraboa Star, sodes os campións Benxamín desta Copa 5x5 de balonmán na rúa Diputación da Coruña. E agora pasamos á categoría alevín. Pois recibimos xa os subcampións en categoría alevín, ao que lle vai facer entrega o trofeo Marcos Trigo, concelleiro de Deportes do Concello de Carballo, a Camariñas 2. Un fortísimo aplauso para Camariñas 2, subcampións desta Copa 5x5. E quenda dos campións, dos primeiros campións desta Copa 5x5 balonmán na rúa Deputación da Coruña en categoría alevín. Recibimos con un fortísimo aplauso aquí na praza do Concello de Carballo aos macaquiños. Fará entrega do trofeo Cristina Capelán, deputada provincial de Deportes da Deputación da Coruña. E aí reciben os campións en categoría alevín o seu trofeo. E
E agora convidamos a todos os equipos que están na pista a que se acheguen ao fotocall para facer unha foto de familia e así dar por concluída a primeira Copa 5x5 de balonmán na rúa Deputación da Coruña. Moitísimas grazas a todos e todas por acompañarnos nesta fin de semana chea de balonmán aquí na Praza do Concello de Carballo. Moitísimas grazas, por suposto, ao Concello, por deixarnos montar a nosa pista de balonmán 5x5 aquí nesta praza. Moitísimas grazas á Diputación da Coruña por acompañarnos e por facer posible esta aventura tan ilusionante. E moitísimas grazas, por suposto, ás familias e aos nenos e nenas que están aquí compartindo con nós o deporte que máis nos gusta, o balonmán. E recordamos que a fin de semana seguinte estaremos en Cerceda e quedan aínda moitas probas. Animamos vos a todos e a todas a que vos acheguedes a disfrutar do deporte de moda. Moitas grazas e vémonos nas pistas.